लाइथानाय साल किसा सिगां सिलासरि आर दि ब्लक बाय खबजाक नक नुखुं हुक बायनेरावनो सुबास खायजाखा तिप्रा मथानि फाइजोंथो अब हाइकेन गोबांमा खायजागानो बागजागाय दङ 25 থেকে 30 फेमिलि रावनो दावसो जरा बागजागायबो दङ थाङै बागैखा करबुक तिप्रा मथा पार्टीनि हंगै ब्लक प्रेसिडेंट बरंगनां हिरामय त्रिपुरा ब्लक सेक्रेटारि विशाल देब्रमा टीटी एडीसी हंगै एक्स सीएम बुद्धन देब्रमा ताई आबनो कारिबो टीओएफ नि मा बदलनि हंगै प्रेसिडेंट बो थाङै मानजाखा करबुक सिनियर लीडर सप्तम किरण जमातिया ini oro ma failai mani temani karono ma failai kan kisa oro to actually sini korbuk blog ni udduge kaisa affected as a flood affected area o mari bagnan bagi khali mani ngai jengno bo khabar ho ka ang bagor tolan bhaisa koita ngai sini toro dai kisa ri kamseloi jumjang na saka abu tumka ngi elaka onek affected kebni kheto kurike kebni nok kurike onek kosto klaija gurun borok abum bagi nainani ma phakya ebong tini korbuk block committee ni udduge o jaga mari rok rojakha khub kaham sam khakya ebong public onnugun जों बगनि दुखुनि लगे जों लगिरि खबर न এবং যে মানসাক যে ব্লক নি উদ্যোগে বর রাংখাং লাই কিছে নিসা খালাই বর রাইখা মু কোনো সরকারি উদ্যোগ গিয়া আমগে ত্রিপুরা মথানি ব্লক কমিটি উদ্যোগে যে মো রজাগো আমন বাগে ওর তিনি ফাইসক খাইতা amo bo bisi kalai তিনগাই শিলাসরি বিসি আন্ডার খালাইতা অভি কুমার ওয়াজ জাপারা পারাম বুং ভাই